بداية أقول يا إخواني، إن كان أحدنا قد قدم خيرا في حياته فما ذاك إلا من فضل الله العظيم العميم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن على لسان أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذا فعلت خيرا فهو من فضل الله عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Syekh kita Syekh Mahir Hasan Majid memulai dengan tahmid dan sholawat, kemudian mengingatkan kita bahwa tidaklah satu kebaikan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, melainkan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik besar atau kecilnya. Sebagaimana perkataan ahli surga ketika mengatakan waqul hamdulillahilladzi, dan maha suci, maha besar, maha puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi hadana, yang kemudian dialah Allah yang memberikan kita hidayah. Memberikan hidayah untuk apa? Ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, untuk berbuat kebajikan, untuk kemudian memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. فالمؤمن أيها الإخوة كلما وفقه الله لعمل صالح يرى ذلك من فضل الله فيزداد حياؤه ويزداد خجلا: يا رب أنت الذي وفقتني. ثم بعد ذلك تقول: يا عبدي خذ هذه الأجور وادخل الجنة برحمتي. كل ذلك من فضلك سبحانك يا أرحم الراحمين. فكلما أحسننا، كلما فعلنا شيئا، نرى ذلك من فضل الله. فكيف نجازي وكيف نشكر ربنا عز وجل؟ لا نستطيع إلا أن نقر بالعجز ونقول: نحن عاجزون، والله يا رب عاجزون عن شكرك يا أرحم الراحمين. Setiap seorang mukmin beramal kebaikan, kemudian menghadirkan keyakinan bahwa tidaklah kebaikan yang kita lakukan, apapun itu kebaikannya, melainkan adalah murni karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keyakinan seperti ini akan menghadirkan sifat malu kepada Allah, sifat takut kepada Allah. Tidak kemudian menganggap bahwa amalan itu adalah karena kepintarannya atau karena kesolehannya, tapi murni karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap dia berlaku kebaikan, mengamalkan amalan soleh, semakin dia menghadirkan inilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan hidayah kepada kita untuk beramal kebaikan. ذكر سيدي فضيلة الشيخ العالم ابن العالم وسيدنا وابن سيدنا سيد الشيخ ياسين حفظه الله تعالى، ذكر أنني يعني معدود من أهل العلم، وأنا لست إلا خادما لهم، وإن كنت خادما للعلماء فإني أرضى بذلك والحمد لله، أن يحشرني الله خادما لأهل العلم. فهذا حقيقة، أنا أصلا لست إلا خادما، وأرجو أن أكون كذلك. العالم يا إخوة هو مثل مولانا وسيدنا الشيخ ميمون رحمه الله، الذي قضى فوق 90 سنة من عمره في العلم والتعليم، بركة امتن الله بها على هذه البلاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي قدره في مقامات الكمل من الأولياء، وأن يبارك بذريته المباركة الموفقة، وأن يزداد إن شاء الله، أن تزداد أعمالهم جميعا وتكون في صحائفه رحمه الله تعالى. كما أني لا يسعني إلا أن أثني خيرا على فضيلة الأستاذ الشيخ سيدي شيخ شهاب الدين حفظه الله، ذلك الشاب النشيط المؤمن الذي عرفته من أكثر من 20 سنة في دمشق، وتشرفت بخدمته، بارك الله به، ومن الله علي أن أكون خادما له في تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك الوقت والحمد لله الأخوة قائمة، وإن شاء الله بالزياد. وهذا المعهد الكريم، معهد
أشكريما الذي كان يرعاه. تترجم سيدي حتى لا أطيل. Baik, beliau Syekhuna, Masya Allah, artinya mengajarkan kepada kita semua tentang ketawaduan, bahwa beliau sangat bangga dengan muridnya, ya. Dan murid beliau adalah guru kita bersama, Gus Yasin Zubair Hafidullah Ta'ala, dan kemudian juga Ustaz Syihabuddin adalah murid beliau. Tapi kemudian Syekh Mahir mengatakan tidaklah hal itu, tadi karena Gus Yasin mengatakan tentang bagaimana dulu ketika Gus Yasin belajar di rumah beliau setiap ba'da asar, ya, Syekh Mahir berkhidmah, ya, berkhidmah memberikan makan setiap ba'da talim, dan beliau tidak mau dibantu oleh muridnya, karena beliau mengatakan bahwa kamu adalah tamuku, maka aku yang berkhidmah. Dan beliau mengatakan bahwa inilah bentuk khidmah saya kepada para ulama. Dan ketika hal itu adalah satu kebahagiaan bagi beliau, dan kemudian semenjak 20 tahun yang lalu, ya, ukhuwah ini terus terbangun, dan alhamdulillah kemudian beliau bisa hadir di tengah-tengah kita untuk kemudian mengajarkan kepada kita tidak hanya sekedar ilmu atau maklumat, tapi bagaimana kita belajar tentang akhlak beliau, bagaimana ketawaduan beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dalam kebaikan dan kesehatan selalu. ولا ننسى أيها الإخوة أن نذكر ونترحم على المؤسس الأول لمعهد عيش كريمة، فضيلة المربي الطبيب أبو حنيف الدكتور تونجو رحمه الله تعالى. ذاك الرجل الذي أمضى دهرا من حياته في خدمة كتاب الله وخدمة أهل القرآن، وهذه الأعمال أيها الإخوة إن شاء الله هي من حسناته الجارية رحمه الله تعالى. Beliau kemudian berdoa sebelumnya adalah kepada kiai kita bersama, Mbah Mamun Zubair rahimahullah ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keluasan kubur dan kemudian ditinggikan derajatnya, karena sekian banyak jariah beliau, termasuk dari Gus Yasin, yang kemudian sekian banyak amal kebaikan yang pasti kita yakini itu kemudian menjadi jariah beliau rahimahullah ta'ala. Dan juga kita mengingat bagaimana kebaikan-kebaikan dari pendiri Ma'had Aish Karimah, almarhum Dr. Tunjung S. Suharso, spesialis ortopedi, yang beliau dengan jihad malnya, jihad hartanya, kemudian memberikan fasilitas kepada para hufadzul Quran, dan semoga kita semua yang hadir di sini termasuk majelis ini menjadi jariah bagi beliau rahimahumullah ta'ala. أيها الإخوة، اجتماعنا في هذه اللجنة الكريمة التي يرأسها فضيلة أستاذنا الشيخ حاج ياسين، التي تقوم بإنشاء مراكز حضارية تسعد بها الأمة وتعم خيراتها هذه المنطقة جاوة الوسطى، وإن شاء الله تعم البلاد كلها. هذه الأعمال أيها الإخوة الحقيقة هي الحضارة بعينها، هي الحضارة، هي الإنسانية، هي مظهر إنسانية الإنسان، أن تقدم لأمتك ما يسعدهم من التعليم، التدريس، الرياضة، الطب، كل هذه الأنشطة أيها الإخوة هي حقيقة الحضارة، مظهر الحضارة الإنسانية تتجلى في هذه الأعمال. Baik, beliau kemudian sangat mendukung, mengapresiasi dari gerakan dan organisasi Santri Gayeng Nusantara, yang mana dari satu jam'iyah, satu organisasi ini, dari perkumpulan ini adalah bentuk sebuah peradaban, ya, sebuah hadarah, sebuah peradaban, yang mana peradaban ini adalah untuk membahagiakan, ya, masyarakat secara umum.
Dimulai dari Jawa Tengah dan semoga beliau berdoa kemudian bisa sampai seluruh, bahkan seluruh alam ya, seluruh dunia. Bagaimana kita memberikan kebahagiaan kepada seluruh manusia lewat ta'lim, lewat riyadhah, lewat olahraga, kemudian lewat bagaimana kita peduli terhadap kesehatan dan kegiatan sosial yang lain. Maka inilah bentuk peradaban yang mana peduli terhadap kemanusiaan itu sendiri. وهذه الأعمال أيها الإخوة الحضارية قد وضع أساسها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن عندما أنا أشعر بأني ينبغي علي أن أخدم هذا المجتمع، والثاني يشعر، والثالث يشعر، والرابع يشعر، عند ذلك المجتمع كله كالجسد الواحد، كله يتقدم، كله يتحسن حاله إذا كان هذا بالتعاون بين أبنائه أيها الإخوة. Dan bentuk peradaban kemanusiaan seperti ini sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain kal jasad, sebagaimana satu tubuh. Ketika satu merasakan rasa sakit, maka kemudian yang lain merasakan rasa sakit. Sebagaimana begitu juga seorang mukmin, ya, kepeduliannya terhadap mukmin yang lain dalam setiap kebaikan, ya, itu sebagaimana satu kesatuan. Maka bentuk-bentuk khidmah, ya, bagaimana kita berkhidmah kepada umat dalam segala sisinya, itu adalah bentuk bagaimana kita mengaplikasikan hadis ini. أيها الإخوة أعمارنا قصيرة حقيقة. أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعمارها بين 60 و70، وهي بالقياس إلى الأمم السابقة قليلة جدا. يقال أيها الإخوة أن سيدنا نوح عليه السلام كان يمشي فرأى امرأة تبكي على قبر، دفنت ولدها وصارت تبكي وتقول يا حسرة عليك يا ولدي، لم ترى من شبابك إلا القليل، يا حسرة عليك ما عاش إلا 300 سنة فقط المسكين، يا حسرة 300 سنة فقط. فقال لها سيدنا نوح وما قولك إن علمت أن هناك أقواما سيأتون يعيشون بين 60 و70؟ فقالت له تلك المرأة يا ترى هل يبنون بيوتا يسكنونها أم أنهم يقضون 70 سنة في الطرقات؟ يلا لا يحتاج أن نبني بيت، ننام في الطريق ثم انتهى الموضوع. فإذا أعمارنا أيها الإخوة قصيرة. Baik, beliau mengingatkan bahwa umur kita sangatlah pendek, bahwa umur umat Sayyidina Muhammad SAW sangat pendek, antara 60 sampai 70, dan itu sangat pendek sekali waktunya, sangat singkat. Beliau mengisahkan satu riwayat bagaimana dikisahkan dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika Nabi Nuh ini berjalan di satu tempat melihat ada seorang perempuan yang sedang menangis. Kenapa menangis? Karena menangisi seorang anaknya yang meninggal dalam keadaan yang masih belia. Berapa umurnya? Ketika ditanya oleh Nabi Nuh, umur anaknya yang meninggal itu adalah 300 tahun. 300 tahun disebut sebagai masih sangat muda, sangat belia. Maka kemudian Nabi Nuh pun mengingatkan, wahai perempuan, wahai ukhti, tahukah engkau bahwa nanti akan ada satu kaum yang akan datang yang umurnya hanya 60 sampai 70. Maka kemudian perempuan ini pun menjawab, bagaimana mereka akan membangun rumah? Ya, nggak kepikiran karena umurnya sangat pendek menurut mereka. Bagaimana mereka 60 tahun ini, apakah mereka tidurnya atau tinggalnya di jalan-jalan, nggak sempat untuk buat rumah. Ya, itu kisah bagaimana menandakan bagaimana umur umat ini dibanding umat-umat terdahulu sangat pendek sekali. لكن الله عز وجل أكرمنا وأعطانا بعض الأعمال التي نقوم فيها في حياتنا وتغنينا عن عمر طويل، وجعلنا نسبق الأمم السابقة التي عاش بعضها 1000 سنة. Maka keistimewaan umat ini adalah
ada beberapa amalan yang kemudian dari amalan ini bisa melampaui ya ganjaran atau pahala dari umat-umat sebelumnya, yang mana dengan amalan-amalan ini ya, nilai pahalanya bisa lebih dari umat-umat terdahulu yang umurnya bisa 1000 tahun bahkan lebih. فأعطانا مواسم للعبادة كليلة القدر التي تفوق وحدها أكثر من 83 سنة، فمن أحيا هذه الليلة 10 مرات في حياته كأنه عاش 830 سنة، ومن أحياها 20 سنة كأنه عاش 1600 سنة. Di antara keistimewaan umat ini adalah ada namanya malam Lailatul Qadar, yang ketika seseorang mukmin mendapatkan malam ini, dia seakan ya bahkan lebih baik daripada 1000 bulan ya, sekitar 83 tahun. Ketika tadi beliau kalikan, ketika seseorang mukmin mendapatkan 20 malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia beramal 1600-an tahun. Ya, artinya perlipat gandaan ini kita bisa kemudian mengungguli umat-umat sebelumnya. وأعطانا أيها الإخوة بابا عظيما من الأجر والحسنات، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فمن ساهم في إنشاء صدقة جارية كمدرسة ومعهد ومسجد ومستوصف طبي وأي أمر يعود بالخدمة على عباد الله، فهذا أجره مستمر. يعني تصور أنت العداد يزيد بلا توقف ما دام هذا العمل قائما. إذن الصدقة الجارية والعلم، من كان ترك كتبا أو علما، وكذلك من ترك أولادا صالحين يدعون له. Di antara amalan yang lain, hadis yang masyhur ketika Nabi SAW bersabda, ketika seorang anak Adam, ya, seorang manusia mati, meninggal dunia, ya, akan mendapatkan pahala jariyah dengan 3 amalan ini. Apa itu? Yang pertama adalah sedekah yang terus, ya, sedekah ini bermanfaat, ya, mengalir, dimanfaatkan oleh banyak manusia. Ya. Di antara contoh yang beliau contohkan adalah membangun satu madrasah, majelis ta'lim, masjid, musola, ya, klinik, rumah sakit yang di situ berkhidmah untuk kebaikan manusia, selalu pahalanya mengalir. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika seorang kemudian meninggalkan satu buku yang bermanfaat, meninggalkan satu ilmu yang bermanfaat, maka terus ilmu jariyahnya, pahalanya akan mengalir. Juga yang ketiga adalah memiliki anak-anak yang soleh yang akan mendoakan orang tersebut. وكل من ساهم في هذه الأعمال إن شاء الله هو شريك في الأجر. يعني سيدي الشيخ ياسين، الأجر ليس لك وحدك، سامحنا سيدي، كل هؤلاء عصابتك وجماعتك إن شاء الله هم شركاء إن شاء الله. هنيئا لكم سيدي جميعا. يقال سيدي أن أحد الصحابة كان عجوزا كبيرا، فخرج وهو يعني ضعيف يحمل العصا مع جيش المسلمين، فقال له: ماذا تفعل أنت؟ وماذا ستقدم؟ يعني أنت لا تستطيع أن تقاتل. قال: يكفي أن أكثر سواد المسلمين، يعني أن يكون العدد كبيرا، ولو لم أقاتل المهم أني وقفت معهم، فإن شاء الله الأجر مشترك إن شاء الله. Beliau kemudian menyampaikan kabar gembira kepada seluruh yang tergabung dalam santri Gayeng Nusantara ini. Bergembiralah ketika punya saham, ya, punya andil dalam kebaikan. Jadi pahalanya tidak hanya untuk Gus Yasin sendiri, tapi semua yang kemudian ikut andil dalam jam'iyah ini, dalam organisasi ini, ketika berkhidmah untuk kebaikan, maka pahalanya untuk semuanya. Ya, dikatakan dalam satu kisah, ya, para sahabat ketika ingin berangkat satu peperangan, ada seorang yang ajuz, orang yang sudah sepuh, sudah dhaif, ya, sudah jalan saja susah, tapi kemudian dia ikut perang. Yang muda-muda sahabat kemudian bertanya, "Wahai kakek, kenapa engkau ikut perang? Ya, mau perang sudah nggak bisa, mau lari pun nggak bisa," gitu ya. Maka kemudian
seorang yang sudah lemah ini, udah sepuh ini mengatakan, ya cukuplah saya kemudian menambah jumlah pasukan kaum muslimin. Meskipun enggak kemudian membantu dalam peperangan, tapi nambah jumlah saja, itu sudah satu kebanggaan ketika jumlah kaum muslimin semakin banyak dalam peperangan tersebut. اسمحوا لي أن أروي لكم هذه القصة التي قد رويتها من قبل، لكن لا بأس أن أعيدها إن شاء الله فيها خير وفائدة. في دمشق يا سيدي الشيخ ياسين هناك مسجد يسمى مسجد السنانية، معروف سيدي، بعد سوق الحميدية تمشي باتجاه باب الجابية، تمشي هكذا باتجاه الباب الصغير حي الميدان، يعني تمشي قرابة 500 متر ستجد مسجد هنا اسمه السنانية ومسجد السباهية. هذه مساجد أو مسجد سنان باشا يسمى مسجد سنان باشا. يقال أن هذا الوالي كان والي دمشق اسمه سنان باشا، أراد أن يبني هذا المسجد وأراد أن يبنيه من ماله الخاص ولا يشاركه فيه أحد أبدا. فأتى بالعمال والمهندسين: إياكم أن يدفع فيه أحد، أريد أن أقدم مسجدا لله خالصا من جيبي. وبينما هم يعملون جاءت امرأة ومعها طفل صغير بيدها كذا تمشي، فحملت حجرا وقالت للعمال: الله يرضى عليك، ضع هذا الحجر في الجدار. قال لها: والله الوالي قال لنا لا تقبلوا شيئا من أحد. قال: أرجوك فقط هذا الحجر الصغير ضعه هنا في الجدار. فالعامل أشفق عليها، أخذ الحجر ووضعه في الجدار. في تلك الليلة ينام السلطان سنان باشا فيرى في الرؤيا قصرا عظيما في الجنة. قال: لمن هذا؟ قالوا: هذا لك، لأنك بنيت المسجد ووجد بجواره قصرا مثله تماما. قال: ولمن هذا؟ قال: لمن شاركك في المسجد. فقام الرجل من نومه: أريد أعرف من الذي شاركني. ذهب إلى العمال: من الذي دفع؟ قالوا: ما في أحد دفع أبدا، في واحد قال لك: والله جاءت امرأة أعطتنا حجرا فوضعناه في الجدار. قال: هذا الحجر أخذت أجر المسجد كاملا. Baik, beliau mengkisahkan yang kisah ini memang sering banget beliau sampaikan di majelis-majelis beliau ya. Mungkin banyak terutama santri terus sudah hafal mungkin ya. Masjid Sinaniyah. Sinaniyah atau kemudian Masjid Sinan Basha ya, dari tempat beliau nggak terlalu jauh. Kisahnya adalah bahwa masjid ini dibangun oleh seorang yang memang berkuasa atau kemudian memang waktu itu menjadi seorang gubernur lah bahasanya mungkin ya di daerah itu, namanya Sinan Basha, yang ketika mau membangun masjid itu sudah punya mandat buat timnya ya, kontraktor dan seterusnya ya. Pokoknya dari awal sampai akhir masjid ini hanya saya yang bangun, dari awal sampai akhir, pendanaan segala macam, tidak boleh ada satupun yang punya andil untuk bantu. Maka kemudian ketika pembangunan ya sudah diwanti-wanti itu tim ya, tim tukangnya dan seterusnya ya. Tidak boleh ada yang ikut bantu. Ada seorang perempuan yang kemudian pengen banget ya ikut serta dalam amal jariah ini ya, untuk bangun masjid. Dan kemudian ketika mendatangi pengen ikut andil sedekah bangun masjid, tidak boleh, sudah diwanti-wanti kan sama tukangnya, tidak boleh. Kami sudah diperingatkan oleh wali tadi ya, Sinan Basha, tidak boleh ada satupun yang ikut bantu. Tapi kemudian perempuan ini ya meminta lah, melobi, kemudian istilahnya ya sedikit ya pengen sekali untuk ikut andil bangun masjid. Akhirnya kemudian bawa batu dan kemudian dibolehkan lah membantu dengan satu batu. Ketika dalam satu tidurnya, Wali Sinan Basha ini kemudian bermimpi. Apa mimpinya? Dalam mimpinya melihat di surga itu ada satu istana yang besar sekali. Ketika kemudian melihat istana itu, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini istana siapa?" "Ya ini istana kamu karena membangun masjid." Ternyata di samping masjid ini, di samping istana ini ada istana yang sama besarnya. Dan kemudian ditanya, "Ya Allah, ini punya siapa istananya? Kok sama-sama seperti istanaku?" Ya. Maka kemudian Allah menjawab,
ini istana seseorang yang beramal atau punya andil dalam membangun masjid yang kamu dirikan. Dia langsung bangun dari mimpinya, kemudian tanya kepada tim kontraktornya, ya, ini siapa yang ikut bantu. Ternyata kemudian cerita bahwa kemarin ada seorang perempuan yang kemudian ya mengeluh, mengemis untuk ikut serta membantu dengan satu batu, dan terkejutlah Sinan Basha. Dan ini kisah nyata, ya. أختم كلامي أيها الإخوة بأن أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام العاملين في هذه الأعمال الجليلة العظيمة بأن نخلص النية لله سبحانه وتعالى، وأن لا نبالي بأن مدحنا الناس أم لم يمدحونا، ذكرونا بخير أم ذكرونا بشر، لا نبالي بذلك أبدا، وإنما كما قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الإخلاص أيها الإخوة إذا استوى عندك المدح أو الذم، إذن أنت عملته لوجه الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يجعلنا مخلصين، وإن شاء الله نعمل لوجهه تعالى لا نبتغي بذلك شيئا من عرض الدنيا. وأسأل الله سيدي أن يوفقك ويديم عليك إن شاء الله نعمة الصحة والعافية والقوة، وأن يؤيدك بالبطانة الصالحة والأعوان المخلصين الموفقين، وأن يجعل لك إن شاء الله من الإخوان المحبين الذين ينهضون معك في أعمالك حيث حللت وارتحلت. اللهم زوده بالتقوى والعافية وبالبطانة الصالحة والأعوان المخلصين الموفقين، واجعل أعماله خالصة لوجهك يا رب يا أرحم الراحمين، إكراما لوالده شيخنا وسيدنا وتاج رأسنا سيد الشيخ ميمون الزبير رحمه الله تعالى. اللهم أدم بركاته وأنظاره علينا وعلى هذه البلاد. وإن شاء الله كما سمعنا من مشايخنا أن الولي أيها الإخوة كراماته بعد وفاته تزيد عن كراماته في حياته، فإن شاء الله بركات سيدي الشيخ ميمون والعلماء الآخرين الذين نشروا الإسلام في هذه البلاد إن شاء الله بركاتهم تزيد، وإن شاء الله نتفيأ ظلالها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، وأستغفر الله وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. Baik, beliau menutup dengan satu penutup bahwa mengingatkan seluruh yang tergabung dalam satu jamiah yang baik ini, yaitu Santri Gayeng Nusantara, untuk menata niat dalam keikhlasan. Karena dengan ikhlas inilah Allah Subhanahu wa taala akan membantu setiap amalan kita, memberikan taufik dan kemudian menjadikan amalan ini akan berkah, ya. Kebaikannya akan memancar ke setiap penjuru, bahkan penjuru dunia, ya. Dan maka beliau menyampaikan juga bahwa di antara amalan ini semoga menjadi satu jariah, ya, dari guru kita, ya, Kiai Haji Mbah Maimun Zubair, bahwa di antara perkataan para ulama, seorang wali itu ketika meninggal dunia maka karomahnya, kebaikannya akan bertambah, ya, berkali lipat daripada ketika beliau masih hidup, ya. Jadi semoga setiap kebaikan-kebaikan yang akan melahirkan, ya, kebaikan di negeri kita dan bahkan di dunia ini termasuk dari tanda karomah beliau, dan semoga setiap jariah ini akan menjadikan kebaikan dan kemudian menjadi satu nilai pahala yang Allah sertakan, Allah kirimkan bagi Mbah Maimun Zubair. Demikian dari beliau, dan waktu dan tempat kami kembalikan kepada Raisul Majelis.